Vamos a la palabra de Dios en el capítulo 6. Let's go to chapter 6 in the Evangelio book of Mark. según San Marcos. The gospel according to Mark. Vamos a leer el versículo Let's read 7 verse 7. como versículo de excusa Let's have this para verse traer as an excuse to bring lo que vamos a hablar. what we're going to speak. ¿Lo tienen, mis amados? Do you have it, brothers and sisters? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. He summoned the 12 and began to send them out in pairs and gave them authority over unclean spirits. Déjeme decirle un secreto. Let me give you a secret. Hay veces que Dios There is times when God quiere decirnos algo wants to aquí tell us something here porque nos quiere llevar allá. because he wants to take us there. Pero si usted no entendió lo But que if you dijo didn't aquí, understand what he said here, no va a entender you're not lo que going él to le quiere understand what enseñar he's trying allá. to tell you here, over there. Usted escuchó el versículo. Did you read the verse? ¿Qué dice el versículo? What does the verse say? Y le dio And he gave autoridad authority sobre todo on everything, espíritu on every inmundo unclean spirit. y lo envió And he sent them out a ministrar. to minister. ¿Tú sabes lo que le está diciendo You ahí? know what he's saying here? Le dio la autoridad de He gave él. them authority. Le delegó His la authority. He autoridad de él delegated authority para to be ministrar. able to minister. El tema de hoy, The subject of today, cuando la tormenta, when the Dios storm, la usa when God uses the para storm llamar tu atención. to call your attention. Amen. Glory to God. Habla. Puede You may sentarse. have your seat. A veces nos turbamos Sometimes we're disturbed cuando vemos que se levanta una tempestad when we see a tempest arise alrededor de nosotros around us y no sabemos por qué razón. and we don't know why. Y a veces And sometimes, no da tiempo and it gives us time de hacer preparativo to be prepared para enfrentar esa to be able to tempestad. confront this Pero hay tempest. momentos But there is times que la tempestad where the tempest nos sorprende. will surprise us. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Me encanta I love la atención que usted está poniendo. the attention that you're giving me. Porque Satanás Because Satan, logra ser efectivo he has success si in con la misma tempestad being effective with the que same él tempest levanta that he rises up. logra distraerlo He distracts you a tal extremo to such extreme que usted no entienda that you don't que understand él es que está detrás de that he ella. is the one that's behind the storm. Yo no sé si usted entiende I este don't know if you're idioma. understanding this. Aleluya. Hallelujah. Acuérdese que Jesús le da Remember autoridad that a Jesus los gives discípulos authority to the disciples para ministrar to minister en la dimensión in the en dimension la que él that está he ministrando. is ministering. Ahora dice la Biblia Now the Bible en el says verso 30 in the ahí 30th dice verse in the que same cuando chapter los discípulos that when the terminaron disciples finished, vinieron donde Jesús they came to Jesus a darle información to give him a report de lo que habían hecho. of everything that they did. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? You want to know what Jesus said? Vení vosotros Ooh, come to me a un lugar apartado to a departed y place descansar un poco. and have rest. ¿Cuántos saben que los pastores necesitan How descanso? many know that the pastors need to rest? ¿Cuántos saben que los pastores How necesitan many know that the vacaciones? pastors need vacation? Dice la Biblia The Bible says
que los discípulos vinieron a contarle a that the Jesús disciples came to tell la Jesus obra que habían hecho. the work that they have done. Y dice la palabra de Dios And the Bible says que se fue a un lugar that he apartado. went to a place, Pero a dice departed que place. llegó a cierto lugar And it says that they went to a certain place, y la multitud and the multitude estaba were esperándolo waiting for him porque querían estar cerca de él. because they wanted to be close to En him. ese mismo In capítulo that same chapter, dice la Biblia the Bible says que cuando vio la multitud when he saw the tuvo multitude, compasión de he had ellos compassion y of them. comenzó a And he predicarle la started to palabra. preach the word to them. Mientras estaba While he was predicando, preaching the word, mire, hay cosas raras look, there's weird things que la Biblia dice that the Bible says que si usted no se detiene that if you don't detain yourself a escudriñar, to scrutinize usted it, no la va a entender. you're not going to Y me understand it. gustaría que usted pueda ir I want you to be able to conmigo go with me a la porción que estamos to leyendo, the portion that we're reading, porque dice la Biblia because the Bible says que mientras Jesús vio la multitud, that while Jesus saw the comenzó a multitude, predicarle, he started to preach to them, comenzó a bendecir he al started to pueblo, bless the people, pero mientras ministraba, but while he ministered, los discípulos the disciples que estaban con él that were with him se acercaron a él. got close to him. Aunque la Biblia no Even though define the Bible doesn't define si ellos conferenciaron, if they had a conference pero yo or had conversations, but imaginándome, me imagining, alegoría mía, to my understanding, pastor, Dios lo bendiga. amen, amen, God bless. Y dice la palabra And the Bible says, que mientras él ministraba, while he se ministered, acercaron los discípulos. the disciples, some disciples came Jesús. over to Jesus. Y como le dije And like I anteriormente, told you before, aunque la Biblia even no though the declara Bible doesn't si declare ellos conferenciaron, the conversation that they had, or pero if they dice had it, que vinieron donde él but it says that they came to y le him dijeron, and they said, Señor, Lord, el tiempo ha pasado, the time has passed. se hace tarde It's getting late. y la gente And the people, necesita comer. they need to eat. El culto se está The extendiendo. service is being Tú extended. estás alargando el mensaje. You're bringing it too, making it too long. The message. Yo no sé si usted entiende ese. I don't know ese- if you understand sí, this. hay cosas que yo estoy There are things imaginando. that I'm imagining. Porque los discípulos al Because acercarse a The Jesús disciples to get closer, le dicen, Señor, they tell him, Lord, para un poco, stop a little bit. porque el tiempo está Because the avanzando. time is advancing. Y hay que enviar la gente And we have to send the people para que compren to alimentos. be able to go buy food. No estamos hablando de un grupo como el que está aquí. We're not talking about a group that's here. Estamos hablando de 5,000 We're hombres, talking about sin 5,000 contar las men, mujeres without counting y the sin women, contar los niños neither the children y los jóvenes. and the youth. ¿Usted está escuchando? Are you listening to this? Dice la Biblia The Bible que says cuando ellos llegan that donde when they Jesús get to y Jesus le hacen la recomendación, and they make the Jesús recommendation, le dice a Jesus ellos, says to them, dale vosotros de comer. you guys give them to eat, food to eat. Parece un chiste, ¿verdad? It sounds like a joke, right? Los discípulos se turban. The disciples get ¿De disturbed. dónde vamos a sacar? Where are we going Ni to 200 find? denarios Not even 200 denarii. tendríamos We'll para have suplir to be able to a supply esta multitud. this multitude. Oiga esto. Listen to this. Acuérdese que él le dio una palabra Remember that he gave them a word y le dio autoridad and he gave them authority sobre todo espíritu. above Pero se lo on- enseña aquí to every spirit, but he teaches them there. y quiere llevarlo allí. And I want to take you there, Pero parece que ellos no entendieron lo but they que... didn't understand what he did. ¿Usted está Are you entendiendo? understanding this? Ahora dice la And Biblia now the Bible says que cuando ellos that when they escucharon la voz de Jesús, heard the voice of Jesus, imagínense imagine this, la reacción de ellos. their reaction. ¿De dónde vamos a sacar Where are we going to take para out alimentar esta to gran be able to multitud? feed this great multitude? Pero Jesús les pregunta, But Jesus asked them, ¿tenéis algo de comer? do you have anything to eat? Y ellos le dijeron, hay they said, 5 panes There's 5 loaves of y 2 bread peces
and 2 fishes que alguien tiene por ahí. that somebody has over there. Eso es suficiente. That is sufficient. Eso es suficiente. That is sufficient. A Moisés le dijeron, To Moses, they told ¿qué him, tienes en tu mano? what do you have in your hand? Con esa, With that, ve y habla. go and speak. Ve y avanza. Go and advance. Extiende tu vara. Extend your Yo no sé lo rod. que Dios te diga en I esta don't know tarde. what God is telling ¿Qué you tienes tú tonight. en tus What do manos? you have in your hands? Oh, my soul praises God. Y dice la palabra And the word of God que says Jesús le dijo, tráemelo. that Jesus says, bring it to me. La primera vez le dijo, te The doy first time autoridad. he told them, I give you authority. Le dio el poder. He gave him the power. Entregó en ellos He la autoridad deposited into them authority para operar to be able to en operate cualquier tipo in whatever de type milagro. of miracle. Ahora Jesús le dijo, Now Jesus tráeme is telling, acá bring to me los panes the loaves of y bread los peces. and the fishes. Mire lo que hace el Señor. Look what the Lord does. Acuérdese que ellos le dijeron, Señor, es Remember tarde. that they told him it is getting Y late el culto and the service se está extendiendo. has extended. Amén. Ahora el Amen. Señor le dice, Now the Lord tells him, tráeme los bring panes. to me the loaves of y los bread peces. and the fishes. Y dice la Biblia, y lo And the tomó en la Bible mano. says that he took him in his hands. Y dice que dio gracia. And he said he gave thanks. Oiga, dio He gracia. gave thanks. No se puso a clamar, He Señor, didn't start suple. crying out saying, God Señor, supply. provee. No, dice, y Lord dio provide. He gracia. said he gave Hay thanks. veces que la gente no recibe la There's some bendición de people Dios that don't receive the porque blessing of se God queja demasiado. because they complain way too No much. son agradecidos They are not con grateful lo poquito que with Dios the te ha little dado. bit that Dale God has gracias a given. Dios. Give thanks to God. Y dice la Biblia, y le dio And the gracia a Bible says Dios. that he gave thanks to Y God. después que le dio gracia a Dios, And after he gave thanks to God, ¿sabe lo que hizo? you want to know what he did? Acuérdese que ellos se querían ir temprano. Remember that they wanted to leave early. Lo puso a ellos a repartir He el pan. made them serve. Pero me fascina. But it fascinates me. Porque a lo mejor los discípulos se observaron el Maybe uno al the otro. disciples looked amongst each 5 other. panes 5 loaves y of 2 bread peces. and 2 Se fishes. acaba rápido. It ends quick. Pero mientras repartían But while they gave out panes bread y peces, and fish, más se it multiplicaban. would multiply. ¿Usted está entendiendo? Are you understanding this? Ellos son los que están repartiendo. They're the ones who were Yo no sé a serving. usted, pero yo me pongo a I imaginar. don't know about you, but I Y imagine. observo a Pedro que miraba a Juan. And I can imagine Peter No looking se at John. termina. And it's saying, it's not Y ending. sigo I repartiendo. keep passing out, but Algo it's está not ending. pasando. Something is happening Algo se here. está moviendo. Something is moving. Algo no está Something is not normal. normal here. Algo sobrenatural Something se está supernatural metiendo aquí. is coming in this place. Glory to God. Y dice la Biblia And the Bible says que le dieron pan that they gave him bread a 5,000 to hombres. 5,000 men. Imagínese usted, Imagine 5,000 that. hombres, sin 5,000 contar men los niños, without counting the jóvenes children. y damas. Neither the youth nor the O women. sea, para mí, For me, probablemente probably allí habían there was sobre 10,000 personas. about 10,000 Y people. cuidado. And who knows? ¿Y quién estaba repartiendo el pan? Who was giving out the bread? Los que querían que se acabe el The culto. one that wanted the service to end. Gloria a Dios. Alaba a Dios si puede. Amen. Una cosa que el Señor tiene, One thing that the Lord has que a veces nosotros no entendemos, that we don't understand, que de vez en cuando that Él sometimes tiene los juegos pesados. He has Juegos pesados. he has the game that's heavy. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque dice la Biblia Because the Bible que says cuando ellos terminaron, that when they finish, entonces el Señor le dice, the Lord says, ahora vayan a recoger todos los pedazos que sobraron. now go pick up all of the loaf of bread that's left over. ¿Usted está escuchando? Are you listening to this? Sobraron 12 canatas, 12 baskets setas were llenas left de over. lo que había sobrado. 12 baskets full Solo of the habían 5 leftovers. panes There were only y 5 2 loaves of bread peces. and 2 fishes. Ahora le sobran Now there's 12 leftover canastas. 12
baskets la full, prosperidad the prosperity, y la bendición and the blessing, en abundancia. in abundance. Porque eso es lo que Dios hace. Because that's what God Cuando tú does. sabes darle gracias When a you Dios know how to give por thanks lo to que Él God pone en tu for what He mano. places in your hands. Amen. Gloria a Dios. Y como le dije, And like I said, el Señor tiene los jugos pesados. the Lord has a heavy hand. Ahora que terminan Now that they y finish recogen todos los and they pedazos, pick up all the leftovers, una cosa que tiene el Señor, one of the things that the Él no le gusta Lord que has, desperdicien He doesn't like lo que wasting. Él pone en nuestra mano. Wasting what we have in our Alábalo si hands. puede. Praise God if you can. Él no le gusta que He usted doesn't like desperdicie. wasting what you have in your Tenemos que hands. ser buenos We have to administradores. be good administrators, stewards. Aleluya. Oh, hallelujah. Acuérdense que ellos querían que el culto se Remember acabe that they wanted for temprano. the service to finish early. Ahora el Señor le dice, Now the Lord says, pasemos al otro let's go lado. to the other side. Espérenme allá Wait for me there, que yo lo alcanzo. that I will reach you. ¿Qué usted cree que hizo el Señor? What do you think the Lord went to go do? This is what the Bible says. Empezó a despedir uno por uno. He started dismissing them one by one. Ahí está en la Biblia. It's in the Bible. Dice que se fue a despedir a cada uno He started dismissing de los them, invitados. every single one of them that was invited. Mientras él está despidiendo, While he's dismissing ya them, los discípulos the disciples entraron en la barca, went on the boat, pero de repente but all of a el sudden, viento empieza a soplar the wind starts to y se blow, empieza a llevar la and it starts barca. to take the boat. Mientras los discípulos están While the en medio disciples del mar, are in the midst of the sea, ahora el Señor se va a orar now para the el Lord goes to pray to the mountains. Amen. Gloria a Dios. A ver, ¿cuánto quiere que se acabe rápido el culto? How many want the service to finish ¿Cuánto early? quieren que se acabe How pronto? many wanted to finish early? Dice la Biblia que se fue al The monte. Bible says that he went to the orar. mountains to pray. Mientras el Señor está orando While he is praying in the discípulos mountain, the entran disciples enter en medio de una in the midst tempestad. of a storm. Aquí hay gente There are people here today que están en medio de tempestad, that are in the midst of a que storm, están preguntando, that they are asking, ¿dónde está tu Señor? where are you, Lord? Que no atiende mi necesidad. Where you're not attending Pero my así dice el necessities. Señor, But thus says the Lord, estoy en el mismo I'm in lugar. the midst, I'm in the same place. Y dice la Biblia And the Bible says que el Señor that the desciende Lord a la ascends, cuarta vigilia. descends on the fourth Y vigil. cuando desciende, And when he comes down, empieza a caminar sobre he las starts aguas to walk on the water en medio de la in the tempestad. midst of the storm. No entendí. I don't know if you understood this. El Señor desciende The Lord descends y comienza a and he caminar starts to walk por encima de la on tempestad. top of the storm. Se quedaron igual, pastor. They're still behind. They don't understand this. El Señor desciende The Lord descends de la montaña from the mountains, y cuando and when he desciende descends, se encuentra que hay una tempestad he sees that there is a y storm, comienza a and he caminar starts to walk por encima de la on tempestad. top of the storm. Mientras él va caminando, While he is walking, los discípulos the disciples están en medio del mar, are in the midst of the sea, desesperados desperate, porque hay una tempestad because en there el is a mar. storm there's a storm, Pero el Señor viene caminando but the Lord is por walking encima de las aguas, on top of the en water, medio de la tempestad. in the midst of the storm. A usted que cree que el evangelio es aburrido, You that think that the gospel is boring, quiero decirle algo. I want to tell you El something. Dios que nosotros The servimos, God that we serve, el Señor que nosotros the servimos, Lord that we serve, le encanta hacer chistes. he likes to make jokes. Sí, pues la gente cree que el evangelio es aburrido. Because some people think that the gospel is ¿Sabe por boring. qué le digo esto? You want to know why I tell you Porque this? cuando el Señor viene Because when the caminando, Lord is walking, ellos desesperados en medio del mar y el Señor they are caminando encima de las aguas. desperate in the Dígame, midst ¿qué of the es eso? storm, but he ¿Ah? is walking. Y no Tell me, solo eso. what is that? And not just that. Dice la Biblia The Bible says que mientras él va that llegando donde ellos while estaban, he is walking towards where they ellos were at, espantados they were
They thought it porque was a phantom. creían que venían They thought fantasmas. it was a phantom. Y dice la Biblia, And the Bible y says, el Señor and the Lord, se le quería He wanted adelantar. to advance or go forward past them. Dice la Biblia. The Bible says that. ¿Usted se imagina yo Can you imagine en un bote being in a boat, dando remo y rowing, desesperado and I'm y desperate, sudando, and I'm sweating, angustiado, anguished, creyendo que me voy a hundir? thinking that I'm going Y to de drown, repente, and all of a Mi sudden, Señor the Lord me pasa por el lado. passes along my side. Somebody praise God. Acuérdese que le dije And remember that I told you, que él le dio una palabra He aquí told them a word here porque lo quiere llevar allá. because He wants to take them there. Pero todavía ellos no entienden lo que él le está enseñando But they aquí. they still don't understand what Y He's lo va teaching them llevando en here. escala, And He's taking en them diferentes in different levels, experiencias, different porque quiere experiences, enseñarle because He algo. wants to show Pero him ellos something, todavía no lo entienden. but they still don't understand it. Y en esta altura ya, And in this level, ya el Señor the Lord se le va adelantando. goes up ahead of them. Mientras ellos están angustiados, While they're in el anguish, Señor va caminando the Lord is tranquilo walking y le va pasando relaxed, por el lado. and He's walking by them. Usted y yo You and I, inmediatamente miramos immediately we look y decimos, ¿y qué es esto? Una burla. and we say, what is this? Is this a Porque yo joke? estoy desesperado. Because I am Yo desperate. estoy angustiado. I'm in anguish. La tempestad The tempest me quiere hundir. Wants to drown La me. tempestad The tempest me quiere matar. wants to kill me. Sin embargo, tú vas por encima del agua. But you are going Va on top of the caminando por water. encima You're de la walking tempestad. on top of the Yo storm. no sé la tempestad que tú estás pasando I en don't know esta the storm hora. that you're going through in this hour. A lo mejor el Señor te va Maybe the pasando por Lord el is lado walking ahead of you. y todavía no ha entendido And lo you que Él te still haven't dijo. understood what He Desde el has día told que you. aceptaste a But Cristo, the day that he you aquí yo accepted estoy con Christ, vosotros todos He los said, días I hasta am el here fin. with you until the Es end. que te está diciendo He is telling you que tú no estás sola, you're not by que tú no yourself. estás solo, You're not que by en medio de yourself. tu crisis, In the midst que of en your medio de la crisis, enfermedad, in the midst of the que en medio sickness, de la prueba, in the midst of the que en trials, medio de tu angustia, in the midst of your anguish, Él está ahí. He is there. Él tiene el control. He has control. Amen. Amen. Aleluya. Hallelujah. Todavía no entienden. They still don't understand. Dice la Biblia que el Señor The Bible says that the Lord entra a la barca, goes on the boat se calma la tempestad. and the storm ceases. Amén. Llegan Amen. al otro lado. They get to the other side. Quiero decirle algo. I want to tell you something. Hago un paréntesis aquí. Let's make a parenthesis here. Si la palabra no te llega al corazón, If the word doesn't reach your heart, nunca va a tener la revelación de Dios. you're never going to receive the revelation Porque of una God. cosa es que la palabra te llegue aquí a la mente One thing is for the word y to se come quede here en in lo the mind, almático, and it stays solo en información. in information Usted only. sabía que a la palabra escrita You le know, llaman the written logo, word, they call it the logos. se llama información. It's information Eso queda aquí en la that mente. stays here in the mind. Pero si esa palabra no But es if revelada that aquí, word is not revealed usted se here, queda sin you consecuencia. stay without a consequence. Estoy tratando de llamar la atención I'm trying to call your para que usted attention entienda so that you can understand que la palabra tiene que that the word darte vida. has to give you life. Tiene que ser acción en tu It has to vida. bring action in your life. ¿Cómo te lo presento? How do I En present el capítulo 14 del libro de in chapter Mateo, 14 of Matthew? la Biblia dice en otra The Bible experiencia says in an experience que en medio de la mal estaban los that in the discípulos midst of the storm, the disciples were there. They were desesperados y de desperate. repente Jesús And all of caminando. a sudden Jesus was Dice la walking. Biblia The Bible que los says discípulos that pensaran the que era un disciples fantasma thought it was a y ghost. mientras iba And caminando while he was walking, él le dijo no teman he soy told yo them, "Don't be afraid, y it dice is la me. Biblia I am." que dice la Biblia que The Bible Pedro says that Peter le dijo asked, si eres tú "If it is you, manda Lord, que yo vaya allá allow me to y go él le over dijo there." zúmbate. And he said, "Come on." Nosotros criticamos a Pedro porque dudó y se estaba We hundiendo. criticized Peter because he doubted Pero and fue he el was único drowning. de hecho. But he was the only Aunque one. sea 2 pasos, He was the pero only one, even though caminó it was por 2 encima de la mar. steps, he walked above Eso the es lo que Dios storm. está buscando, gente That's what atrevida, God is looking for. gente que le crea, Men and women that gente believe que God, that sepa are daring, que Él tiene el poder that y la understands that He has autoridad. the power and the authority.
Ahora dice la Biblia ahí en el Now verso the Bible 33, says in verse capítulo 33, 14, verso 33. verse 33, Y 14, todo 33. a una, cuando and ellos all of them. entraron a la barca, Señor agarra a Pedro When Jesus y grabs entran en la Peter barca. and they enter the boat, y dice la Biblia, the Bible says todos juntos, all of them a la together una, united dijeron, said, verdaderamente, truly tú eres el Hijo de you are Dios. the Son of God. No hubo There was ninguna reacción, no reaction Jesús. in Jesus. Porque cuando la palabra queda aquí, Because when the word stays here, no hay there's consecuencia. no consequences. Ahora, Now, cuando la palabra es revelada, when the word is revealed, no viene del hombre, it doesn't come from men. viene directamente It del comes cielo. directly from heaven. Ahí mismo, There, unas escenas más adelante, a scene ahead, capítulo 16, in chapter 17, dice la Biblia the Bible que says Jesús caminando con that los Jesus discípulos walking with the disciples, y le pregunta, and he asked ¿qué dicen la What gente do the people que say es el Hijo del Hombre? that the Son of Man is. Y who cada the Son of uno Man de is. ellos And every single one of them comenzó a started declarar, saying, comenzó a declarar they started declaring una opinión an opinion diferente differently que tenía la that gente the people de had Jesús. about Jesus. Uno decía Who some of them said, que tú eres Juan el you are Bautista. John the Otros Baptist. dicen Others que say tú eres Elías. that you are Otros Elijah. dicen Others que say tú eres el profeta. that you are the prophet. Y Jesús le dice, And Jesus says, lo acorrala and he grabs them y together, le dice, and he says, ¿y ustedes what about you? qué dicen de Who mí? do you say that I Porque am? una cosa es tú escuchar Because que one alguien thing hable is that you de hear Jesús. somebody Una speak cosa about es que tú Jesus. escuchar que One thing alguien is that you hear haga somebody, or milagros that somebody does acerca de miracles lo que Jesús le in dio. accordance to what Y Jesus otra gave cosa them. es que tú And the other thing is that you. Oh, glory to God. y dice la Biblia And the Bible says que los discípulos that the disciples se quedaron en silencio. stayed in silence. Solamente uno de ellos Only one of them le dijo, Pedro, said, Peter, tú eres el Cristo, you are the Christ, el Hijo the Son del Dios of the viviente. living God. Amen. Gloria a Dios. Cuando usted va a buscar ahí en esa porción When you start looking in that portion, lo que le precede, what precedes Jesús it, le dice a Pedro, Jesus says to Peter, bienaventurado eres. blessed El que está recibiendo revelación are aquí those es that receive bienaventurado. revelation. Blessed are those Porque that no te receive lo está revelation. revelando ni sangre ni carne. Because flesh or bones is not Jesús le revealing dijo this a to you. Pedro, Jesus told Peter, bienaventurado you are eres, blessed, Simón, hijo Simon, de Jonás, son of porque Jonah, no te lo reveló because this wasn't ni revealed to you, carne, neither ni flesh, sangre, neither sino blood, mi Padre but my que está en Father los who's in cielos. heaven. Mire lo que hace la revelación de Look what Dios. the revelation of God does. Dice la Biblia The Bible says que Jesús le dice a Pedro, that Jesus Simón, tell Peter, hijo de Simon, Jonás. son of ¿sabe la Jonah. traducción de Simón You Pedro? know what the translation Simón, of hijo de Jonás. Simon, son of Jonah means? Pajita que se la lleva el viento. Dust that the Pajita wind que is se la lleva takes. el viento. Dust that the wind takes. Ahora el Señor le cambia el Now nombre. the Lord changes his name. Ya no se llamará You más shall tu no nombre longer Simón, become Pedro y Jonás, a dust that's hijo de taken. Jonás, sino Son- que sorry, será Simon, son of Pedro. Jonah. Now you shall be called cuando tú Peter. recibes la revelación de When you Dios. receive the Dios te revelation of God, posiciona God sobre la positions roca. you on top of the rock. ¿Usted está oyendo? Are you listening Ahora to Pedro this? es una roca. Now Peter is a rock. Ya no es la misma pajita que He's se la no lleva el viento. longer a dust Oh, mi alma adora a Dios. that's taken by Y the wind. ahora le dice, Now he tells them, y sobre esta and upon this rock yo edificaré I will build mi iglesia my church, y la puerta and del the gates Hades of no hell shall prevalecerán not contra prevail ella. against it. Aleluya. Hallelujah. Cierro el paréntesis.
I close the Usted ve parenthesis. la diferencia entre lo que You see- recibir logo You see the y difference between recibir receiving revelación. logos and Pues receive en revelation. esta tarde, In this afternoon, Dios quiere God revelarte wants to algo. reveal to you something. Tiene que estar atento. You have to pay attention. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque los discípulos Because the disciples todavía no entendían still didn't el understand mensaje. the message. Unas escenas más adelante, A scene that's further en el ahead capítulo 8, in chapter ahí 8 mismo en el libro de in the Marcos, book of Mark, dice la Biblia the Bible que says cuando van a otro that lado when they go to another place, se presenta la misma escena. the same scenery comes about. Dice que Jesús, había una multitud que lo It said there esperaba. was a multitude that was waiting for Jesus. Ahora dice la Biblia que Jesús le Now the Bible pregunta a says that ellos, Jesus asked them, tengo compasión do I de la have gente compassion of the people? porque ya es tarde Because it is getting late. y no quiero, ya tienen 3 días con They've nosotros been with us for 3 days, y no quisiera que la gente salga and I don't want people to leave, y pueda sufrir. that they may suffer. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? What was the reaction of the disciples? ¿Y de a dónde vamos a sacar Where are we going to take out para alimentar a él? food to feed these people? Yo no sé si usted está I don't know if you're entendiendo. understanding this. Ya el Señor lo lleva de escala The en Lord takes them escala, from levels porque to ya le levels. dijo algo aquí, pero Because he ellos no already told no lo them han entendido. something here, but they still haven't understood Y it. lo va llevando de experiencia And en it's taking them an experiencia. experience to experience. A esta altura, To such a los height. discípulos le están diciendo a Jesús, ¿de dónde At vamos this a height, they're alimentar? still questioning Pero Jesus. ellos no habían alimentado más de 5,000. Didn't they feed over 5,000? Y Jesús vuelve And Jesus y le returns sirve la to misma tell them dosis. the same ¿Qué tenéis dosage. por ahí? Bueno, What do por you ahí have? hay unos cuantos panes Well, there's a few y unos bread pececillos. and fishes. Tráemelo. Bring that to me. Y dio gracias And he gave thanks. y lo volvió a poner en las manos de And he ellos. put it back in their hands. La misma historia. The same story. Ya voy terminando. I'm finishing. A la altura At the height, de las experiencias. the experience, Termina la escena. the scenery finishes. Jesús alimenta And Jesus 4,000 hombres, sin sin contar las mujeres, jóvenes y niños. 4,000 men without counting the women and the children. Y ahora caminan Now they walk y se van en una barca and they go on a boat a otro lugar. to another place. En la barca, On the boat, Jesús le dice, Jesus tells them, cuídense take care of yourselves. de la levadura Be aware de of los fariseos the leaven of the Pharisees y de Herodes. and Herod. ¿Sabe lo que estaban diciendo los discípulos? You want to know what the disciples Allá were saying? comenzaron a comentar. Oh, they started comment. ¿Será que está speaking to hablando each eso porque no traímos pan? other. Is he possibly talking about this because we didn't bring bread? Oh, mi alma adora a Oh, Dios. my soul praises God. Fluye que estoy recibiendo aquí. Jesús le dice, Jesus says, pero ¿por qué why? ustedes no entienden You don't understand lo que yo quiero transmitirle what a I'm trying to ustedes? transmit to you. ¿Es que acaso se le olvidó Did you guys forget cuando yo multipliqué los panes when I en multiplied the 5,000? bread in 5,000? ¿Cuántas canastas sobraron? How many baskets were left over? Y cuando multipliqué los panes en And los when I 4,000, multiplied for the 4,000, ¿cuántas canastas how sobraron? many baskets were left over? Y ahora todavía ustedes están And now preguntando you're que si still asking yo hablé if I spoke de la levadura about the leaven y ustedes todavía están pensando en pan. and you're still thinking about bread.
¿Cuántas veces Dios te ha alimentado? How many times God has fed you En medio de tu crisis, in the midst of your crisis, en medio de tu in the tempestad. midst of your storm? ¿Cuántas veces Dios How te ha many times suplido? God has supplied you? ¿Cuántas veces te ha How fallado? many times you have been going after? ¿En qué dimensión has In visto what tú dimension a Dios en have tu you vida? seen God in your life? ¿Y por qué ahora, And why now, después de tanta experiencia after que so many Dios te ha ido experiences dando, that God has been giving to you, donde te ha where hecho He prosperar en abundancia, allowed you to prosper todavía le abundantly, está you preguntando were a still Dios, asking God, ¿de a dónde vamos a where suplir? are we going to supply? ¿A dónde vamos a...? Where are we going to? En medio de tu enfermedad, In the midst of your sickness, cuando ya tú habías perdido toda you have esperanza, already lost all hope. que no había solución a tu Where there was vida, no solution to your y life. Dios llegó And God came y hizo el milagro, and He did the miracle. y ahora And now, por esta tempestad through the midst of the storm, quiero decirle algo. I want to tell you something. Ustedes ven esa mujer You que see está ahí, that woman there, mi amada esposa. his wife, En el 2003, 2003, Satanás Satan decretó sobre su cuerpo decreed over her un body cáncer, a cancer leucemia linfocística, of leukemia cáncer en los glóbulos rojos. in the red blood cells. Y la ciencia le dijo, And science said te quedan solamente 6 meses de vida. you only have 6 months of life left. Empezó el proceso The process started, de las radiaciones. of radiation process started. Luego fue aumentando Then it a kept- quimioterapia. she went to chemotherapy. No había solución. There was no solution. Créame Believe me que el diablo llegó that the devil came con agente a mi casa with an agent to my house para a través de esas that personas through those people decirme to tell me que no había esperanza. there was no hope. Hay momentos There's a moment en la vida in the life que cuando Dios levanta tempestad, that when God rises up a storm, no es para destruirte, it's not to es destroy para you. llamarte la It's to call atención. your attention. Y la ciencia dijo And science que le said quedaban 6 meses de that she only vida. has 6 months Y en left. medio de un culto en And mi in the midst casa, of the service that we had in el our house, Espíritu Santo me the Holy revela Spirit reveals to lo me que ella está pasando. what she's going through. Ella no me había dado la She información. hasn't even given me the Y information. cuando el Espíritu And Santo when the la Holy trajo, Spirit brought her, confesó she lo que confessed la ciencia le había dicho. what the science Y said. yo le dije, And I told una her, cosa es lo que one diga thing el is what hombre, the y men will otra say, cosa and the other es lo thing que determina is what Dios. God determines. Y comenzó el proceso, The process started, la prueba, the trials, la burla. the Porque joking, si usted no lo sabía, criticism. acuérdese que le digo que Satanás es experto. Satan is an Si con la expert. misma tormenta que él With the levanta same storm that he logra rises distraerlo a up, usted he distracts you a tal sometimes. extremo Or he gets to que distract usted no you at se such dé an cuenta extreme that you don't realize que él está that detrás he de is ella. behind it. En medio de ese In proceso, the midst of this process, Satanás levantó una Satan tempestad rises up a storm donde traía gente where he brought people para burlarse de to nosotros. make fun of us. Habían algunos que nos señalaban. There were some that would point at Habían us. algunos que decían están en pecado. There were some that would say that we're in Y sin. yo me preguntaba, And I would ask, Señor, si Lord, adorarte, if worshiping, si alabarte, if praising si you, decir la verdad to say the es un truth pecado, is a sin, yo prefiero I ser prefer pecador. be an spectator. Venía los propios a nuestros hijos. The trials came to our children. Lloramos, We cried together. sufrimos, We suffered. pero en medio de esa prueba, But in the
midst of Dios his trial, siempre enviaba God would always una send palabra de a fortaleza. word that would fortify Y yo us. me acuerdo And I remember que llegó un momento, that a moment porque came yo ministraba como because I would evangelista minister like y an veía a Dios evangelist, haciendo and I would see God do milagros, veía a miracles. Dios I haciendo would see maravillas. God do Pero miraculous cuando miraba things. hacia el lado, But when I looked to the veía a mi side, esposa I would look at my en wife los huesos in her con bones un tanque de oxígeno with a tank of oxygen 24/7 y le 24/7. dije al Señor, And I said to the Lord, no predico más I tu won't palabra. preach no more your word. Mire, Look, hay que tener los pantalones en su sitio. you better have your pants tightened. Y yo me acuerdo que predicando I remember preaching en el 5 de la Howell, in 5 Howard Ave cuando estaba el reverendo Manuel Coma allí, where Pastor Coleman mientras was yo there ministraba while I was un ministering mensaje a message donde Dios me había dado where God que will give me decía el tema: the subject. sacude la víbora en el fuego. Shake off the snake. Dios me daba una palabra God was giving me a word, y esa palabra se devolvía and that word will hacia return mí. to Y me. el Señor me dijo: And the Lord will say, yo me encargo de tu esposa I will take care y tú of te your encargas wife, de mi and you palabra. take care of my word. A los 3 días 3 days, le pararon la quimioterapia they stop her chemotherapy, y comienza mi esposa a crecerle el pelo otra vez. and my wife's hair started to grow Pero de again. repente But all of a sudden, empezaron las malas noticias, the bad news started to porque la come quimioterapia because the y las chemotherapy radiaciones and the radiation comenzaron a afectar started to sus affect pulmones. her lungs. Entonces le diagnosticaron Now they gave los the pulmones diagnostic llenos de cáncer. that her lungs were full ¿Usted of se cancer. imagina? Can you imagine this? Pero nosotros seguíamos fieles But we a continue Dios, to be faithful to God, confiados en su palabra. trusting in His word. ¿Sabe por qué estábamos You want to know confiados? why we were trusting? Porque el Señor ya había dicho, Because the Lord has le already había hablado a said, ella y le has already dijo: spoken to her la and said, enfermedad no es para muerte. sickness is not to death. Yo no sé si tú crees lo que I Dios don't know if you dijo. believe what Yo the no Lord sé si ya said. tú crees lo I que don't Él know te if you delegó aquí. believe what He has Te dio delegated to you here. autoridad sobre los espíritus. He is giving you authority above all spirits. Y nosotros creímos en eso. And we believe in this. Y en cierto momento In a certain moment, fue invitado a una iglesia we were invited to a church. donde el pastor, unos The pastores amigos pastor, míos, or some pastor friends of mine, había una necesidad. there was a necessity. Y cuando llegamos allí, And when we got to the place, ministramos we ministered. la gloria de Dios. The glory of God Y was fui y there. me senté en la parte de And I atrás went to go sit con back mi familia. with my family. Y de allá And from llamó there, la pastora de la iglesia. The pastor of the Yo church, creo en el ministerio de la I mujer. believe in the women's ministry. Yo creo en el I ministerio believe de in la the mujer. women's ministry. Porque Dios llama a hombre, Because God calls pero men, lo llama a la mujer, but He also calls a woman. varón y varona. Woman and woman. Man and woman. Son sorry. uno. Just one. Yo no sé si usted entiende ese I idioma. don't know if you understand this Por si language. acaso, If la just in case, información the information es para el que is for le caiga. it falls. Y en medio And in de, the midst of ese ambiente, this la environment, pastora dice: the pastor says, siento orar por la familia Brown. I feel like preaching for pasen the al Brown frente. family. Pass on to the Y front. pasamos al We frente went to the front. y le dijo a los And oficiales: he told the officials, she told vengan the y hagan officials, una ronda, un círculo. come and make a circle. Tómense de mano. Grab your hands. Y me dijo: Pastor Brown, And she said, Pastor vamos a Brown, orar por su esposa. we're going to pray for your wife. Cuando comenzamos a When orar, they started to pray, se metió un ambiente de gloria. an atmosphere of La glory iglesia came in. comenzó a The danzar. church started dancing in the Uno spirit. a hablar en otras Some started speaking in lenguas. other languages. Otro a Other gritar. tongues. Others started screaming. Otros caían. Others would fall. De repente en el All círculo of a sudden in the se circle, movió el espíritu. the Spirit of God Sacudió moved. los It oficiales. shook the Tiró officials. el espíritu And the Spirit came, a mi esposa a un lado. moved my wife to the Y el side. tanque cayó por otro. And others fell.
Me dice un oficial, An official pastor, said, Pastor, su esposa Your se le wife- fue el oxígeno. Tranquilo, que Dios tiene el control. your wife, the oxygen left her. But I said, be careful, God is in control. Una cosa One thing es yo hablar de los milagros que is to Dios hace. speak about the miracles that Y God otra does. cosa And the other thing Es yo ver is con for me mis to ojos. see it with my own eyes. Tú puedes hablar de You milagros. speak about miracles. Yo pude ver I was able to milagros. see a miracle. Cuando una persona coge radiación y When somebody quimioterapia, takes a radiation su and rostro chemotherapy, y su cuerpo their face cambia. and their body Se changes. pone palidento. They look, Huele Pale. putrefacto. they can probably smell. Así estaba mi esposa. That's how my wife. Llegó al extremo que ella me It dijo en went to a cierto certain extreme momento: where she told me in a moment, vete y Go búscate otra mujer, and go find another porque tú wife, no mereces estar aquí. because you don't deserve to be Y yo here. le dije, And yo I no was me telling casé her, contigo por la I didn't get apariencia. married to you Yo me through casé looks. contigo I por lo married que you tú llevas por for what you dentro. have inside. Oh, mi alma adora a Oh, my Dios. soul praises God. Y estuve ahí hasta el final. And I was there until, No fue fácil until the end. It porque wasn't easy. teníamos 2 hijos. We had 2 children. Mis hijos estaban pequeñitos. They were small. Yo trabajaba en el campo I would work in a the camp 45 minutos. 45 minutes. Tenía que dejarle a ella preparado lo que se iba a comer I had to leave prepare what antes she was de going to irme. eat before I left. Mis hijos prepararlos para My children had to llevarse prepare them to take irse a them la to school. escuela. Take them to school. Y después irme a mi trabajo. And then I had to go Y to my en esa job. incertidumbre, In between the ¿qué transcourse of that, pasaría con mi esposa what would sola happen to my wife en by la herself, condición que se in the encontraba? condition that she found herself Y cuando in. salía del And when I would trabajo, leave my job, venía a la milla, I came porque tenía que venir a fast-paced prepararle lo que because se I iba a had to comer prepare what she was going y to eat prepararle a mis hijos lo que and se iban a prepare my comer. children what they were going Y to eat. tenía el ministerio And then I had the ministry donde salía a trabajar where en I la would obra de go out Dios. to work for the Lord. Y eso fue un proceso. And that was a process. No fue fácil. It wasn't easy. Hubieron muchas lágrimas. There was a lot of tears. Hubieron muchas veces There was a lot of cuando el times diablo quiso where the quitarme la devil wanted vida to take my porque el life cansancio because of the ya being no lo tired. soportaba I Y a veces me didn't support it anymore. contrallaba And sometimes contra las barandas en el highway I would porque me dormía. fall No asleep at tenía the wheel. fuerza. I didn't have strength. Pero Dios nunca me But the Lord never desamparó. left me alone. Es muy fácil yo hablar de la historia de alguien It's very easy for me to speak about sin the history about conocer somebody a la without persona knowing de la that historia. person, the person of the story. En medio de ese ambiente, In the midst of this environment, yo, no I- otro. not- Ahora yo not puedo another decir one. lo que Job dijo. I was able to say what Job said. Yo veré I will see. a mi Señor y I no s- otro. I see my Lord and not another. Yo vi el milagro. I saw the miracle. Un cuerpo con su rostro palidento. Body with his En face. ese momento retoñando y pale. recibiendo vida. I saw it receive Recibiendo life. color. I saw it Y receive allí color. Dios hizo un And there the Lord milagro. did a miracle. ¿Sabe una You want cosa? to know something? Otra cosa Another thing? es yo hablar de que For me to Dios hizo un speak that milagro God did a miracle. y fabricar un milagro And fabricate a para miracle llamar la atención. to call the Pero attention. otra cosa But the es other thing is to comprobar por la ciencia be able to de prove que through Dios science hizo el that God did the miracle. Se armó el corre Oh, the running en la was casa around nuestra. in our house. Mientras yo estaba trabajando, While I was working, la gente corría the people would run porque querían ver el milagro. because they wanted to see the Porque miracle. la gente se impresiona por los Because milagros. the people get impressed with Impresionate miracles. por la palabra de Dios. Get impressed by the word of God. La gente le encanta ver People profecía. want to, they love to hear prophecies. Santa predica. Hey. Dios quiere If God wants que la profecía for the prophecy sea revelada en tu to be revealed corazón. in your heart,
Yo no sé en este tiempo que estamos viviendo. I don't know in this time that we're living in. Yo creo en las profecías. I believe in prophecy. Lo que yo no creo es What I don't believe lo que in, decía el pastor. what the pastor was saying. Gente que averiguan People that will tu look información your information por las redes sociales through social y media. después cuando lo invitan And a then when esas you invite iglesias them to the church, decirte con lujo y detalle They will tell you todo detail, lo que tú quieres oír, everything that you want to pero hear. sigue haciendo But they continue to la do, misma poca vergüenza. continue to be the same person. Desata. Perdónenme. Forgive me. La gente corría a ver People would run to see la televisión, the la television, radio. the radio, Querían ver They wanted to y see, escuchar del milagro. to hear about the miracle. La persona que le proveía a ella el oxígeno. The people that would provide the oxygen to her. Usted sabe que esa gente, según la historia de mi esposa, You know these people, according to the lo story of my preparan wife, psicológica y mentalmente they say that para hacer psychologically de motivación a las personas que están en ese they proceso, serve as para people que that are las supposed to give them personas motivation, tengan ánimo y to se give the sientan person bien. motivation so that they can feel Y siempre motivated and feel llegaba good. con And una they would persona, come, un moreno, perdónenme la expresión, They no en would come- forma despectiva, una they would persona de la raza negra a era el black que le person proveía. would Y él provide, siempre llegaba bien guero, and he would come, haciéndole algunos gestos he would make certain jocosos gestures, certain jokes para verla sonreír. to see her smile. Pero cuando él llegó ese día, But when he came that que day él mira, and he sees se her, queda sorprendido. he is surprised. Algo aquí pasó. He says, something happened Oh, here. wow, wow, He said, oh, wow, wow, My wow. God. My God. Algo pasó aquí. Something happened here. Y le dice, Francia, ¿qué pasó? And he said, Francia, what happened? Que Dios hizo un milagro en mí. He said, God did a miracle. She said, God did a miracle in me. No necesito más el oxígeno. I don't need the oxygen anymore. Dice que él llamó al hospital, Said that he called the al hospital doctor de ella. to her doctor Le dijo, and said, Dios hizo un milagro en God Francia. did a miracle in No Francia. necesita más el oxígeno. She doesn't need the Y oxygen el doctor anymore. le dijo, está loca. And the doctor said she's Está crazy. delirando. She's leaving. Esos son los efectos Those are the secundarios. side effects. Y él le dice, no, yo la estoy viendo. He said, no, I'm seeing it with my own eyes. Y le dijo, tráemela aquí. He said, bring her here. Eso fue en el Mass General. That was at the Mass General Hospital. Dice mi esposa His wife said, que cuando ella va a la cita, when she goes to the appointment, ya el security guy the security guard, del parqueo the parking guy, la conocía. knew her. Y cuando la ve, And when he sees her, dice, wow, he says, wow, and you look different. te pareces Te ve diferente. diferente. Y mi esposa sigue caminando. And his Y wife cuando continued to llega walk. a la oficina, And when she gets to the la office, gente empieza a correr the people start, porque quieren ver el milagro. they start running because they want to see Y the todo el miracle. mundo sorprendido. And everybody is surprised. Y ella entra a la oficina. And then she Ella enters dice que the cuando office. entraba a la oficina When she got entraba into en the pánico office, she was porque panicking siempre le daban mala noticia. because they would always give her Pero bad ese día news. entró But that day she walked in confident, tranquila, relaxed. se sentó She sat y down. dice mi esposa His wife was saying que estaba esperando al doctor. she was waiting for the doctor. Y cuando el doctor entra And when the doctor enters y la ve, and sees her, dice, wow, he says, wow, quiero que te haga otro examen. I want you to do another exam, another test. La mandaron a hacer otro examen, She otra went to go get vez. another test. Y mientras venía el resultado, And while they were waiting for the mi results, esposa salió al pasillo his wife went out to donde the estaban hallway todas aquellas familias y personas where all con the cáncer, families with a cancer orar were. por ellos. She started Y la praying gente for le the people decía, that had ven, cancer. And ora people say, por come, mí, hermano, ora por mi for my esposo, child, ora pray for por my husband, fulano. pray for so and so. Cuando llegó el resultado, When the results came, mi esposa entra otra vez a his su wife oficina. enters the office again Dice que vio and dos says that placas, she saw the x-rays, vio las primeras placas. saw the first x-ray. Cuando el doctor le diagnosticó When the doctor los diagnosed her, pulmones llenos de cáncer her lungs full of y cancer, estaba aquí la otra placa and the other x-ray que was there decía that said clear, 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 limpio, clear, claro, limpio, claro, limpia. cleaned.
Dice que se puso sobre la pared Said that she went against the Su wall. doctor. He went against the wall y le dijo, and he said, he ido a la iglesia 2 veces. I'll go to the church twice. He went to the church twice. Y tú me vas a volver a hacer que yo vuelva. And you're going to make me come back to church. De eso hacen 10 años, ¿verdad? That was 10 years ago. O 16 Or años. 16 years ago. Desde el 2003, en el 2005, 2005. fue que Dios hizo el último That's milagro where en God did ella. the last miracle in her. Desde ese entonces, From there on, God. y la tiene firme y la tiene de pie. Miren qué figura. ¿Tengo que estar enamorado, sí o no? Tell the person next to you. Dígame. Tell me. ¿Ah? What was it? Desde el 2005, From 2005, la familia Brown the Brown family adoptó el tema. adopted the A theme. Dios To sea God be la the gloria. glory. A Dios To God sea be la the gloria. glory. A Dios To God sea be la gloria. the glory. A Dios To God sea be la the gloria. glory. Y desde ese entonces, And from there and on, la familia Brown, the Brown family, año tras año, year after year, va a la República goes to the Dominicana Dominican Republic a hacer viaje misionero to go do missionary en trips, agradecimiento being a lo que grateful Dios ha hecho for en what ella. God has done in her. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque Dios es bueno. Because God is good, Porque para siempre su and forever misericordia. is His mercy. Y tenemos que estar And we agradecidos have to be grateful continuamente. continuously. Y no nos pesa And it doesn't darle wait el 100% to a give Dios. God the 100%. Por eso instamos a nuestra iglesia. That's why we entered our Deje church. de estar agarrando el dinero. Stop being lazy. Hay gente tacaña. There's people that are Dios no te va a bendecir cheap. God ain't hasta que gonna tú no bless you aprendas a dar. until you don't learn to give. Lo de nosotros le pertenece a Él. Everything of Yo no ours tengo belongs to God. cuenta de banco. I don't have a bank account. No tengo casa I don't propia have aquí en este my own país. house in this Pero country. nunca, But I never nunca me ha faltado el been pan. missing anything. Nunca. Never. No ha faltado nada. We've been missing anything. Porque Dios Because God es nuestro sustento. is our supplier. A Dios sea sustainer. la gloria, puesto To de God be pie. the glory. Please rise up on your feet. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, bendecimos tu nombre. Toda gloria. No sé aquí, Don't be here no conozco a casi nadie, I don't know excepto nobody here a except- Rubencito. for Brother Reuben. No sé por la tempestad que tú estés pasando. I don't know the storm that you're going through. No sé por la tormenta que estés atravesando. I don't know the storm that's coming upon you. Cierro con esto. But I close with this. En medio de la tempestad, In the midst of the tempest, en una ocasión, in an occasion, el Señor le dijo a su the discípulo: Lord told His disciples, pasemos al otro lado. let's go to the other side. Se subió a la barca They went up on the boat y se acostó a dormir and He went to sleep en la popa de la barca. at the top of the boat. Y en medio de la mar In the midst of the se sea, levantó otra tempestad. the tempest arose. Jesús estaba Jesus descansando. was sleeping. Los discípulos The estaban desesperados, disciples were desperate sacando agua de la barca while they were taking water out porque of the creían boat que because se they iban a thought they hundir were going to y drown que iban a morir and that they todos. were going to all Pero die. Jesús estaba But durmiendo. Jesus was sleeping. ¿Sabía Jesús
You want to know that que había Jesus- una tempestad? Did Jesus know that there was a storm? ¿Sabía Jesús Did Jesus know que el agua estaba entrando a la that the barca? water was entering the boat? Pero él está descansando But he is resting porque él está en because paz. he is in peace. Dice la Biblia que los discípulos lo The despertaron Bible says that the disciples woke him y up le dicen, Señor, and they tell him, Lord, levántate que perecemos. rise up or we shall perish. Y el Señor se molestó. And the Lord was troubled. Yo estoy en paz, ¿por qué me viene He a said, turbar? I'm in peace. Why you come to disturb me? Hombre de poca fe. Men of little faith. Dice la Biblia que se levanta. The Bible says that he gets up. Jesús desata Jesus releases lo que lleva por dentro what he has inside of him. y extiende su mano a la And he tempestad y a extends los his vientos hand to the people. y dice, calla mal No, sorry, to the storm. y enmudece viento. And he says, shut up, Y sea, se hizo and cease wind. bonanza. And peace came upon. Cuando tú no te das cuenta When you don't realize quién levanta la tempestad, who is the one rising up the te va a storm, turbar porque va a you're estar going to be observando disturbed because you're always lo going que to be está pasando observing alrededor everything tuyo. that's happening around you. Pero cuando But tú when te das you cuenta, recognize el que levanta la that the one tempestad, that raises up the storm, pero por dentro tú llevas but la within paz de you, Cristo. you take the Mi peace of paso Christ with dejo, you. mi paso The peace I doy, give you, the peace no como I el have, mundo la not da, like the world gives, yo la doy. I give. Entonces tú Therefore, transmites you transmit y tú afectas and you affect lo que está en la circunstancia whatever is in the con la circumstance paz que tú llevas with the por peace that you dentro. have inside Y of eso es you. lo que Dios quiere en And esta that's what the tarde. Lord wants Que in lo this que tú hour. cargas por That dentro whatever you have inside of afecte you, lo que está por will fuera, affect that's lo what's que te está outside. quitando el sueño, Everything that's taken away lo your que te sleep, está turbando, everything that's lo que no disturbing te you, deja dormir, what doesn't allow you to lo que te sleep, roba el sueño, what's stealing your que tú sleep, le hagas entender that you que tú llevas la understand paz de that for you to Cristo take the peace of y que Christ, tiene que sujetarse it has to a lo submit que tú llevas por what you dentro. have inside of Dios you. le bendiga. May God